Okay mga birds, game 2 na ta sa ato ang women bakbakan diri sa Plaza Independencia. Team Cardix versus Team San Jose. Midaog na sa game 1 ang Team Cardix, ang team la ni Diana Piangs, Mariog ni Risa. Batok sa Team San Jose nila ni Ila, Kalay, Janice og ni Ruby. Servisyo Piangs, gigagin mo servisyo ni Piangs. Oy, ay! Janice. Lagi puspos. Kana, labhig yun. Kuha pa. Out ball. Bola sa team Cardix. Sir, Pianga. Para dos na ni. Janice. Kuha pang ngawa na Ruby. Bagnus na is Mario. Kuha pa ako. Ay, Ruby. Anong nangyari? Do 0 na para Tris servisyo. Janice. 3-0. To the ball game. 3-0. Pianga. 3-0 run in favor of team Cardix. Ruby. Pianga. Topiangs. Ay, Ruby nakabunal. Mari. Kuha Mari. Ay. Janice. Out ball sus malasa yun. 4-0 na. Kailangan mapigilan ang arangkada sa team Cardix. 4-0. 4-0 run mga birds. Ay, gisamutan. 5-0 na. Servisyo Piangs. Ruby. Ay, kaklaro bulahag. Yaplas ni Risa. Bagdok ni Kalay. Why nakakuha? Bola sa team San Jose mga birds. Servisyo ila. Piangs, gihupan mang Piangs oh. Gihupan may Piangs. Roy. Kamu na kayo makatiwas na ni kay lobat ko. Lobat ka, i-charge na. Konsihal Silso oh, uli na. Gab-auto de konsihal na. Tiwason ko na lang ni. Servisyo Mari. Ruby. Ay. Size 0. Change court. Lima ka ng 8 katapos. Mari. Servisyo Mari. Risa. Kuha pa. Inside. 7-0. Uy, nasa Team Cardix oh. Mari. City 0 na. Nakuno na rin ba sila? Para 2 ducks. Ang Team San Jose. Serve Mari. Midaog ang sa game 1 ang Team Cardix. Lah. Bang! Risa. Pak! Umpok ni Kalay. Out. Suwa. Milupad ang bulang Kalay. Ikaw na idea. Ikaw minasahin niya. Serve Mari. 8-0 na servisyo. Ay. Out sa 9. Out ball. 9-0. Atay. Gisiruhan yun. Servisyo Mari. Lah, kariha. Inside. Naka-side out ang Team San Jose. Iwa niya. Bola sa Team San Jose. Servisyo. Janice. Kuha pa Risa. Ruby. Diana. Lah. Bang. Tara. Gispike kang Diana. May uplok. Wasa itlog. Ononoibi. Noibi na. Noibi. Servisyo. Lah, kariha. Bang. Bagnos Risa. Sagang Kalay. Lah. 2-9 na. 2-9. Hinay-hinay nagtipak ko. Servisyo Janice. Mari.
Batong Ruby. Out ball si Risa. Laka. Unsa na ni, may kamang na. Nangamang na Team San Jose. Servisyo. Piangs. Ruby nakamunal. Saggang Risa. Out ball na sad. Naunsi na ni. 4-9 na. Cuatro nueve, servisyo, Janice. Piangs. Ruby. Tumari. Ala. Janice. Silva Diana. Bangkaloy. Inside kayo. Inside. 5-9 na. 5-9 na. Wala. Ay, sahod pa. Bang! Kuha pa, wana. Ala! Purna kill, Diana. Sumabit. Ano? Size 9. Taas ka niya, batuklo. La? Mitaob na, mitaob. Taas ka. Okay, back to the ball game. Oh, Size 9, servisyo Janice sa Team San Jose. side. Piangs. Okay na kayo na. Piangs. Out na sad. Na. Ala. Kaguliyang na. City 9 na. Duha na lay labaw. Tausa. Tausa la, side out. Servisyo Janice. Side out. Side. Mari. Tukalay. Side. Piangs. Kalayo. Ni aksa na sad. Bang. Out yun. Away. Out kayo. Ako yung out. Tulo na lang. Okay. Score ta, sod lang. Servisyo Diana. Nice ka diyan. Side. Tumari. Haplas. Bang. Hawan. G-City na. G-City. Last 2 na. Ang Team Cardex. Janice. Piangs. Kuha pa. Muna lang si Piang. Gisagang ni Ila. Pun anasan. Kalay. Mari. Side. Wana. Linabhan na ni. Side. Bang. Untol. Inside kayo. Dihag yun sa tubangang Konsihal Joel. O ni Sadam Forever. Ta. Tulo ka buka. Servisyo Kalay. Side. Out. Out ball. Bola sa Team Cardex. Side. Risa gitimre. Risa. Kuha pa Ruby. Tugpod. Yes! Tunong kay back. Parok sa sad. Bang! Piangs! Anak ka nagtiting! Piangs! Out ball. Bola sa Team San Jose. La. Grabe ang fighting spirit sa Team San Jose. Janice! Piang! Janice! Hindi nagpapatalo! Bang! Nako! Aray ko! Janice! Kuha pa! Ngigagkalayo! Bang! Ay! Short Kalay! Short men! Dua brad. Servisyo, Piangs. Ila. Mari. Gila bais gawas. Throw it away. Out ball. Gilang fight lang. Lapaw tag tulo. Ah. Lapaw tag tulo. Mari. La. Risa. Bang. Ila. Pick ang Piangs.
Ala, inside. Lata yun. City Jisa. Oh. Tunga. Sino wala? Dalawa sa wala niya ba? Wala ba? Servisyo mare. La. GCT abang piang tamato. Babags Ruby. Ano, dakika lisod ka na auton. Para champion. Para Tudax. On City. For the win. Servisyo mare. Ay! Pabura Risa. Oh. Gitubag ni Ruby. Risa. Saum. Bang. Mari. Ila. Yan. Pikan Janis. Bang! Basta tunga, bangagan nila. Kriano, wala pa Kriano. Uno na ang kriyo. Nas pidensya. Pidin siya. Oh, back to the ball game. City 11 ato skora bola sa team San Jose. Ay, Jani servisyo. Mari. Torobe. Marela. Ila. Bang! Ay! Sana lang. Last ball. Rami ko tak pagampo sa ikan dua. Yan na. Langgeng, usan lang langgeng. Langging oh. Anak lang. Servisyo, Diana. Para daog na niya. Bang, Risa. Ansan may kalay. Mari, mibubo. Gipon ang Risa. La! Bang! Kaboy! Corner. Daog ang Team Cardex. Sila ang champion sa atong bakbakan. Isa, Mari.